गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और गेस व्हाट, आज हम पोर्शा ड्राइव पे आए हैं। आज फ्रेंड्शिप डे है, संडे है, तो पोर्शा वालों ने एक स्पेशल ड्राइव किया है जिसमें सारी हाई एंड पोर्शा कार्स आती है। आई शो यू गाइस, क्रेजी अमेजिंग, आप दिमाग फट जाएगा। मैं दिखाता हूँ आप ऑल द 911s, बॉक्सर्स, केमैन, कायन। ये पोर्शा ड्राइव है, check this out. And she's the Porsche's marketing head, Xenia. And check out my black beauty. Yeah. ये सारी Porsche खड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे SUVs खड़ी है, यहाँ पे सारी स्पोर्ट कार्स खड़ी है। Check this out. Super sick. और हम यहाँ से टाउन जाने वाले हाजी अली ड्राइव करेंगे। वहाँ पे सारे अभी फिर वापस आएंगे इधर BKC में और ब्रेकफास्ट करेंगे। ये बहुत ही प्राइवेट इवेंट है, स्पेशल इवेंट है। एंड आई शो यू वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पोर्शास, 911 मार्टिनी। क्रेजी मैन, क्रेजी। एंड दैट्स माय ब्लैक ब्यूटी, माय ब्लैक लेडी। सिक। And this is my beast. Sexy लग रही है ना? Boxster 718 2023. Let's go. This has a sick exhaust. सारी ड्राइव है। ये BKC में एक उन्होंने बस लगाया हुआ है with wings. और यहाँ पे सारे पापराजीज वगैरह फोटोग्राफ्स लेने आए हुए हैं। क्रेजी। 911. Amrit, how do you feel? How do you feel to be in the Porsche special event drive Friendships Day? कैसा लग रहा है? I like it. Yeah, happy friendship day. I forgot. Happy friendship. Are we friends? Are we friends? हम दोस्त हैं? Coffee. Babe, प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती होता है। प्यार होता है। प्यार होता है। सही है। सुबह के 6:30 बजे है अभी और हम BKC वर्ल्ड 1 मॉल के बाहर है अभी। This is my babe and that's our babe. ये हमारी बेब है। कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पे पोर्शा इवेंट में आ गया? I'm still waking up, but yeah. She's still waking up? It's too early morning. Ton is chilling. Boss lady, you look beautiful. So do I. Yeah, so do her. She's the sales CEO. How are you feeling? Yeah. Porsche ही Porsche है, दूर तक सब। We are about to leave. Come, open. Can't buy there. Let's fucking go. भाई लोग देखो, Porsche. How you feeling, bro? Amazing. Porsche paradise. So many. Porsches everywhere. Yellow, red, blue. सीलिंग पे जा रहे हैं अभी हम हाजी अली जाएंगे। यहाँ से पूरा सीलिंग क्रॉस करके हाजी अली से U-turn लेके वापस BKC आएंगे और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। Amazing. Thank you so much Porsche Mumbai for hosting. Team, very good team. For hosting such beautiful event. हर जगह यहाँ पे कैमरामैन्स खड़े हुए हैं सारे यहाँ पे। Check that out. Crazy man. Paparazzi. Paps. Let's go. हमने हुड खोल लिया यहाँ पे। Crazy man. I'll show you. Crazy. This is something we can never experience. Red light, brake. Okay. Porsche. How is it? Thanks for making me experience. Check that out.
crazy. पीछे भाई Porsche ही Porsche है. अरे फोटोग्राफर्स, paparazzi के रिएक्शन देखो. ओह कुत्ता भी आ गया नीचे, मरने वाला था अभी. How are you feeling, babe? It's different, yeah, experience. Wow, thanks for letting me feel. Let's go, race. Let's go. 200 kilometers per hour. 200 fucking. Oh, fuck. Yes. What a feeling. Oh fuck. How do you feel? Shucks, man. What a feeling. This is awesome, man. Fuck. 210 kilometers per hour. Fuck. तो अमृत, हाउ वाज द ड्राइव खत्म हो गया, हम आ गए बीकेसी ब्रेकफास्ट करने के लिए, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए. Fuck yeah, what an experience, babe. और ये सारी, तो मैं भी उल्टा चल रहा हूँ. एंड चेक आउट द ऑल द स्पोर्ट्स कार्स. क्रेजी मैन. दूर तक देयर आर आई थिंक 60 गाड़ियाँ हैं, 60 कार्स, 60 Porsches, convertibles, SUVs. और अब अंदर इन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट अरेंज किया है. यहाँ पे इन्होंने ब्रेकफास्ट अरेंज किया हुआ है सारा. ऑल द Porsche event breakfast, and that's the captain. लाइन लगी हुई है. वाह. और फिर एक स्पेशल सरप्राइज, पोर्शे वालों ने लकी ड्रॉ रखा था और मैंने सबको बोला था कि मैं ही जीतूंगा स्टार्टिंग में. एंड आई स्वेयर इट वाज क्रेजी, हम ही जीते ये. एंड विद द बॉस लेडी, मार्केटिंग, सेल्स, हिला देंगे भाई, हिला देंगे. एंड दिस इज आवर स्पेशल एडिशन पोर्शे मर्चेंडाइज. बाजीगर फूड. सोलो अपनी ब्लैक ब्यूटी खड़ी हुई है यहाँ पे, मिडल ऑफ एवरीवेयर, लाइक मिडल ऑफ द मॉल, अकेले खड़ी हुई है. और मेरी पीछे मेरी ब्लैक ब्यूटी आ रही है. एंड शी इज वन द हैम्पर. दैट्स द हैम्पर. वो isn't she a beauty? In the vlog, it was super fun event. कैसा था इवेंट कैसा था? ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, हैम्पर भी जीत गए. लव यू.